المهدی از ولایت هرات جور شود به ولایت هلمند محمد طاهر قمری. آقای قمری بفرمایید. Новобрачных встречали невеста была одета в красное традиционное платье. На голове у него была красная вода. Одной из самых главных на китайской свадьбе называема церемония трех поклонов. Есть сладкое блюдо, приготовленное из семян лотоса и фрукта лонган. Что это блюдо означает? Это специальное свадебное. Оно символизирует надежду на скорое рождение детей. А уже в полдень началось грандиозное свадебное застолье. Было приглашено несколько сотен гостей. Считается, чем больше гостей, тем торжественней свадьба хунли. Цикл программ в китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, Чунго! On sait que dans toute ville existe l'écosystème manufacturier. Qu'est-ce qui distingue l'écosystème manufacturier de Shenzhen? Oui, ce qui rend Shenzhen vraiment unique, c'est l'intrication complète de sa somme de valeurs. Du concept initial de masse, tout peut être réalisé en un rayon de quelques kilomètres. On appelle l'effet Shenzhen Speed. Un écosystème manufacturier. Oui. Et je vais prendre l'exemple du quartier. C'est un quartier électronique Très connu, oui. Voilà. Et il est souvent décrit comme le plus grand marché d'électronique du monde. Et dans un même bâtiment, vous pouvez trouver tous les composants électroniques imaginables. Des ingénieurs pour les assembler et des usines à proximité pour lancer la production. C'est ce qui prend ailleurs, je voulais dire, ce qui prendrait des mois ailleurs peut être réalisé en quelques semaines. C'est pour ça qu'on l'appelle Shenzhen Speed. C'est vraiment fascinant, cette efficacité. Mais Rocco, si un visiteur se rend à Shenzhen pour expérimenter cette culture manufacturière unique, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant d'attaquer cette question, on va faire d'abord une pause musicale.
So was the ruling coalition in and how likely could any next LDP president win? That's again a great question. Do you think sometimes the democracy, do you think it deserves this great? Пригодна для письма. Считается, что Цалон обобщил опыт своих предшественников. В качестве бумажного сырья он использовал дешевые материалы, древесную кору, растительное волокно, старые ткани. В результате многочисленных экспериментов ему удалось получить настоящую джи. К началу II века нашей эры бумага, изобретенная Цайлонем, была уже вполне пригодна для письма. Цайлон полагал, что джи должна заменить бамбуковые дощечки и шелк, на которых до этого писали в Китае. Появление бумаги называют революционным событием в развитии материалов для письма. Я читал, что однажды, еще до изобретения Джи, один придворный министр написал доклад императору на 3000 бамбуковых дощечках. Donc le marché électronique de Tianbei, c'est une expérience sensorielle qui plonge au cœur de cette culture de l'innovation rapide. Imaginez maintenant des dizaines d'étages remplis de composants électroniques, d'écrans de circuits imprimés. C'est véritablement impressionnant et ça vous fait du vertige. C'est vrai, hein. Et puis là, on peut trouver toutes les choses de nos rêves, hein. Oui, surtout en ce qui concerne l'électronique. Rien ne peut vous échapper. Et ensuite, il y a les Industrial Design Exhibition Hall. En français, vous pouvez nous traduire en français, Rocco? Le hall d'exhibition industrielle de Shenzhen. Ah, d'accord. On peut aller visiter cette salle? Oui. C'est un espace qui offre un aperçu magnifique de l'évolution des produits conçus et fabriqués en Shenzhen, dont on parle de design. Et pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de la fabrication, une visite au accélérateur est incontournable. C'est l'un des premiers accélérateurs du monde spécialisés dans le hardware. Ah, bon. Et qu'en est-il des usines elles-mêmes? Peut-on les visiter? Certaines entreprises proposent effectivement des visites guidées. Parce qu'on veut vraiment assister. Осы бір талсымақтың түбінде қоян бар деп. Уайым кештім, мен мұсыр жазғаннан басқа дағы. Поцелуй, поцелуй меня, целуй, твои Tell me what's the matter now. Бәрі болмасын деп Туған жер
айналдырып көріңіз. Өзіңізге гүл сыйлаңыз. Шын жүректен берілген сый әрқашан қуаныш сыйлайды. Кітаппен бірге кафеге барыңыз. Немесе пікірлес адамдарды кездестіре алатын көрмеге қатысыңыз. Үйде кино кешін ұйымдастырыңыз. Көптен көргіңіз келген фильмді қосып, сүйікті асыңызды әзірлеңіз. Кішкентай саяхат немесе қаладағы жаңа жерге серуен жоспарлаңыз. Өйткені романтика ең алдымен жанның күйі. Өз уақытыңызды бағалай білсеңіз, өміріңізге оны қадірлейтін адам әлде. Сонница начнет игру свою. Geduld, aber bis dahin, Akjou. Vielen Dank. Natürlich werde ich Kasachstan und besonders Almaty, meine Freunde, meine Familie vermissen. Aber natürlich komme ich zurück nach dem Studium. So sind unsere Gäste. 10 Klässler Ruslan Suleimanov, künftige Studenten Alisa Denibaeva, ja, mit Max Vershinin. Das war das deutsche ethnische Programm Brücken mit Redakteurin Tatjana Jandildina und Sounddesignerin Auser Abdaraim bei Kasachischem Radio Almaty. Sie erreichen uns wie stets jeden Montag von 16:40 auf FM 101, aber auch online auf Kasradio FM. Mach es gut, mach es sprachlich fit. Dabei bleiben Sie immerhin mit dem deutschen Radio zusammen.